देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तब उससे पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। तब ये खबर सावली से सामने आ रही है, जहां पर भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। सावली के विधायक केतन इनामदार की मौजूदगी में ये तिरंगा यात्रा निकली थी। सावली मामलतदार कचहरी और पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी भी यात्रा में शामिल हुए थे। बड़ी तादाद में स्थानीय अग्रणी और स्कूल के छात्र भी हाथ में तिरंगा लिए हुए तिरंगा यात्रा में जुड़े थे। तब आपको बता दें कि इस दौरान देशभक्ति का जज्बा हर किसी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। भारत माता की जय के नाद के साथ पूरा सावली इस दौरान गूंज उठा था। तब सावली में तिरंगा यात्रा में लोग उत्साह से शिरकत करते हुए नजर आए थे। આજે સાવલી ટેસર બંનેવ મારા બંનેવ તાલુકાની અંદર તિરંગા યાત્રાનું જે આયોજન થયું છે, તિરંગા યાત્રાની અંદર મોટી સંખ્યાની અંદર સૌ અગ્રણીઓ, દરેક જાતના, દરેક નાત-જાત, દરેક ધર્મના લોકો એ પોતાની દેશભક્તિ સાથે જોડાયા છે। ત્યારે બાળકો પણ આ યાત્રામાં ખૂબ ઉત્સાહથી જોડાયા। ત્યારે સર્વપ્રથમ તો દરેક દેશવાસીને હું સ્વતંત્ર દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। અને આ જે તિરંગા યાત્રાથી જે આપણા લોકોની જે દેશભક્તિની ભાવનાઓ છે, જે દેશભક્તિ દેશપ્રાત છે, એ અવિરત ચાલુ રહે ને હજુ પણ દેશના એક નાગરિક તરીકે આપણે કંઈક ને કંઈક સારું કરી શકીએ અને દેશને અર્પણ કરી શકીએ એવી દરેકને શુભેચ્છા। ફરી એક વખત સ્વતંત્ર દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।